it's day 2 in Boracay. So it's still 5. Check. It's still 5:46 and mga ligo umiog dagat. So I'll see you there. Bye. So guys, amo na ibalik ang among outfit last night kay maligo man mi. So yeah. Hi guys. Mano siya. It's early. Amo na ibalik. Then after that, maligo na mi. Let's go. We're heading out. Asa kung ko sa card light? We're heading out, guys. Hi guys. So I will be the one holding this one. Goodness, it's still 5 in the morning and we will go to the beach to, I don't know, swimming there and experience the beautiful sea. Sunrise. Yeah. Also sunrise. Hopefully, This one. makabot tayo sa sunrise. Kay gloomy siya. Or earlier, I mean. Early kayo eh. Good morning. So our hotel offers beach towel station. So we can borrow beach towels. Sorry. We can borrow towels that we can use at the beach. Time check 5:53 a.m. What time do you breakfast? 6:30 until 10 a.m. 10 a.m. Okay. Thank you. Thank you. Ano siya ikuan guys? Napugos na siyang mata guys. Ano man siya ganahan siyang mag-swimming early in the morning. Quest. Early in the morning ka sa akin. Going to the beach. 6 or 7. Ang sunrise? Yeah. Also, I am using the TNWS30 tripod that I am gonna link sa aking yellow basket. Okay, baligya lang na mo na. Kaya mga affiliate na namin guys. Wala na may kwarta. Oh, diba? Guys, marami siya. Grabe kayo na mong tripod. Itong malagi ka ito. Oh, grabe kayo na mong tripod. Itaas kayo na siya. Grabe kayo nag-potential. Lagbati kayo. Tangtangon ko na ako ang Lens. tempered glass, no? Okay. Pati kay quality ang front cam. It's guys, ako sa tangtangon. Look at the difference. Kasi sa katurak mo, kung ano na ang temper. Bati at yung hinuan. Nice kayo o quality. Di ay akong cam. Yun nga tungod sa tempered glass na compromise siya. So mangita na lang ta direct clear nga tempered glass ro. Nijid ko mo pa itong tempered glass kay. So mahal. Sunrise sa Bulabog. Yeah. Anyway. Sunrise ulit ko. Oh, klaro kayo to asabi ka sa sunrise. Ito na mi. Maglapag ka muna. Oh. You make it look like it's magic. I see nobody
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you, 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 you. Yeah. So that's it, guys. We're done. Yeah, we're done. Swimming. Just keep swimming. Just keep swimming. So, maligo sa mi. Kasi maligo. Maligo. Ah, okay. Fresh water. Oh, maligo nami. Mag-change nami. Then, after that, we will proceed with our land tour. So, karon 3 hours ang land tour. Land tour. This afternoon, free time na po. Ayun, wait for the sunset. Guys, anak, give me guys. As mid-20s people, pinaka-importante yun ni. Kaya ang social battery, boogs! Okay. So, it's already 6:50. So, pabalik namin sa hotel. Kaikaon. Pero magkuhan pa man ta mag wash up. So good idea kay nga gabring mig among beach mat kay mahal kay ang abang niya. If sige mo og tambay sa beach, of course sige mo abang, di ba? So might as well bring one. And we just bought this TikTok shop. O di ba? Ano kaya ang TikTok shop sis? Bag from Shein. Tingaw na akong alarm ng 6:50. Pasabot dapat na anak og Norso anak na time. Going back. Pero among favorite store. Ang favorite store. Crocs. Yung hair braid sa Boracay. Lah, matakot ano nito. Matama I din ako recommend nga this sana. one. Pag isang bilog nga sampit, di yung pagpiliton mo, may na, di no? May Sampit na natin, pero kapag ano, Mean. di na Mean. pagpiliton, kundi mo sunod. Ito yung party yachts, boat. May party boat. Tapos may slide rin yun. May number dito, kuya. Ah, mag-chat Save lang nyo kami, kayo kuya. ng ano. Pwede ko naman bigay sa inyo ng ano na lang. 700. Mm. Sige, mag-text na lang kami. Land tour. Hi, kuya. Okay. Thank you. So, guys, we're on our way to land tour. So, we got our land tour for 1-2. Grabing discount na talaga. Thank you, kuya. Ah. Si Kuya Cornales. Ano yung pangalan mo, kuya? Cornales. Ah. Number ni kuya yun. If you want Boracay Island tour. Sobrang friendly ni kuya. Saka galante magbigay ng discount. So, ito yung mangrove, bulabog, grotto, tapos yung Diniwid New Coast, Kihol, at saka Puka.
dark. Bravo, lalim ng tubig. How much? 50? No, 20? Saan? Saan kuya? Yun o, ayun sa mesa na yun. O, ikaw mo lang 348 at saka number mo. First Ang stop init, grabe. is... Paikot lang yan, mama. Tapos doon ako maghintay, oh. Okay po. First stop is Mang. Bili lang ako na gamot sa baga mo. Sige kuya. No problem kuya. So, ayun lang. Bali, 4 ang lantor ko sa akin tumawa. Sana. Okay. Yaya yun. Kaya nga. Okay. Kuya, dito lang yung mga gamit namin kuya. Mawala yan. Okay. So hi guys, videohan mi guys, kaya napa-video mi to guys. Bayad mi si Quinta. Ana ang photographer nga. Okay, kiss. Wala ko niya kisi. Guys, tanaman na sa video i-upload mo na God, niya. the acidity. Agay ko sakit oh. It's so nice. Look. Thank you, mangroves. It's so beautiful. So, parang nasa Venday lang kami. Yeah. Okay, so we're going to... The next one, The next which one. is I don't know. hindi pa namin alam. Bulabog Beach. Yeah. Hala, taghan ng dead fish. Ay, na-isda guys. Ay, nakukay na silang patay na isda. Napatay sa akin. Boxer. Okay guys, we're done with the first location. Mangrove Park, Eco Park. We're going to... Asa ta next kuya? Bulabog Beach. Bulabog Beach. Yung may Isle of Boracay. We are in Bulabog Beach. Depende. Ganahan ka mag-banana. Kanami. Here na mi guys. Next stop is Dalining Tree. Yung sa gilid. Okay. Doon. Apo. Thank you, kuya. Nakita kita sa TikTok. Nag-trending ka. Kaya siya. Nag-trending siya sa TikTok. Look at lang. Look. Yeah. Hey, kon lagi. Mas pabor diri ron. So right now guys, we are about to go to Diniwid Beach.
Guys, the dalan is not easy. Nasamad pagod ko. I mean, nagka-dress. Look at guys. So majestic. So majestic. Had our photo taken by Kuya. Anong mga pangalan mo? Pangalan mo? Willie. Willie. Willie, that's a beautiful name. Very good photographer. Recommended. Mm. Last na. Pizza. Hi guys, so we are in our last stop, New coast at which is New Coast at yung keyhole. Wolfgang pa. Hanggang Napakamahal. nagtatagalog na ang aking kasama. Oo, kasi yan. Pag yun may kaligo guys. Last time when I was here, dili na ng dagat diri. So kay pabor man gud ang hangin kay habagat season. So di na lang may muhapit dito. Nice pagunta dito ang kayak guys. Kaso mo na siya. Ito na lang ta dito sa Balik na lang ta dito sa Puka Beach. Puka nito man. Dili, dito na lang ta sa Station 2 yun. Sa Garoto. Pero tomorrow na na. Okay na mi sa amo ang kuan. Dili na namo pugso na mo kaugalingon. Tomorrow na yung grotto. No more activities. Na activities today. Grotto kay di man pwede Today? ginaning orasaha. Today? Oh, later kay kung ano ba siya pwede kung low tide. Tomorrow Kaya kay is high just, tide man. tomorrow is just one. Katong grotto ng Crystal Kayak. Pwede. What do you think? Grotto na crystal kaya. Sa Pwede. grotto ba? Mag-Crystal Kayak. Yeah. Pwede. Okay. That's New Coast. Pero pati alang dagat room. Di mo sure. Pati. Di na lang ta. Magkano ma'am mamaya? Magkano po? Ilan po ma'am? Kami lang po dalawa eh. Mag-gin na lang po kayo ma'am. Ha? Mag-gin na lang po kayo. Magkano po? 900 lang. Ah, okay. Punta pa po kasi kami doon. Okay na ka? Okay na ka? Okay ra. Kuira, maram na po kuira.
Dalawang single. Yan lang po. Anghang sa akin. Matamis. Matamis. Nice noodle guys. Grabe kay kati sa muso. Apil pa dito. Dili oy. Kana oy. Somewhere there. The Boracay dog. Pero ano man ang siyang naipulgas. Ano wala na siya gitagan. Dako pag yun ko. Kulang na siya, dog. Na. Chismoso guys, oh. Kita siyang Tuma na lagi na ako. chismo. Grabe kaya siya ka-chismoso. Ako na. Nagbuot-buot siya guys. Na dito ko na among hotel. Wala siya na inom na ratiri. Wala yun to siya. Safety first. Asa kagikan? Ha? Asa kagikan? Nalaway ba ka na? Lingi ako. Lingi ako ba? Asa ka ba doon di ay? Mawala rin. Ay, wala ba yan? Wala, uy, kabalo ko ka sa padungkay. Naman ko naka ang ilhanan, ang Crocs.